السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم ان شاء الله راح نكملوا شابيتر دوزيام في ليستولوجي بيولوجي انيمال بروميير اني بيولوجي S2 semestre deuxième. Deuxième chapitre, c'est l'épithélium de revêtement. La cellule épithéliale, les cellules épithéliales sont caractérisées par leur morphologie. Les cellules épithéliales prennent, depuis de leur étroite juxtaposition et de leur jointivité, une forme pavimenteuse, cubique, prismatique, au lieu de la forme grossièrement arrondie des cellules libres, de la forme allongée des cellules musculaires et de la forme étoilée de certaines cellules comme les neurones. Les neurones هما les الخلايا العصبية. Donc la morphologie اللي هي الشكل. Donc les cellules épithéliales يقدروا يدوا trois formes: pavimenteuse, cubique, prismatique. Prismatique ou cylindrique. نقدروا نقولوا prismatique ou cylindrique. Deuxièmement, le développement considérable de leur interaction cellule-cellule par l'intermédiaire des molécules d'adhérence cellulaire et des systèmes de jonction spécialisés qu'elles forment. Donc, le développement considérable de leur interaction cellule-cellule, معناتها التفاعل ما بين cellule et cellule, ما بين cellule et cellule, اللي هو par exemple les échanges كيما التبادلات اللي يتبادلوا بين les cellules par les parois, etc. Troisièmement, leur polarité cellulaire est très marquée. Donc, la polarité des cellules épithéliales est très élevée. عالية بزاف. وما نشوفوا كي نكملوا نقراوها. Quatrième, c'est la présence de filaments intermédiaires de cytokératine, protéines fibreuses qui forment par exemple les ongles, les cheveux, les plumes des animaux dans leur cytosquelette filaments formés dans le cytoplasme. كنا قريناهم في semestre deuxième les cytosquelettes اللي يجوا في الcytoplasme de la cellule اللي هما الميكروفيلامون les microtubules et les filaments intermédiaires. قرينا وين يجوا في الcytoplasme وشنو هو le rôle تاعهم etc. Donc هنايا ندو des informations. Premièrement, les épithéliums de revêtement revêtent l'extérieur du corps et des cavités de l'organisme. Premièrement, les épithéliums revêtement اللي هي نعرفوا باللي تغطي الغطاء revêt déjà يغطي. Donc les épithéliums de revêtement revêtent l'extérieur du corps et des cavités de l'organisme. Par exemple, نقدر في l'examen نقول لك les épithéliums de revêtement revêtent l'intérieur du corps et des cavités de l'organisme. Est-ce que c'est faux ou vrai? Ben c'est faux. Parce que les épithéliums de revêtement revêtent l'extérieur, juste l'extérieur des corps et des cavités de l'organisme. Les cavités, التجويف. Deuxièmement, les épithéliums de revêtement ne contiennent aucun capillaire sanguin ou lymphatique. Donc les épithéliums de revêtement ما عندهمش الشعيرات الدموية. هذه ثاني لازم نحفظها مليح capable يبدلنا un piège في l'examen. Les épithéliums étant dépourvus de capillaires sanguins, leur nutrition est assurée par des capillaires de tissu conjonctif sur lequel elle est reposant. Les échanges se font à travers la membrane basale. Donc, on a les épithéliums يفتقروا للشعيرات الدموية. Leur nutrition تاعهم التغذية تاعهم assurée par les capillaires de tissu conjonctif ou les échanges تاعهم يصراو في la membrane basale من خلال la membrane basale. La classification des épithéliums de revêtement fait appel à trois critères: la forme des cellules, le nombre des couches des cellulaires et le type de différenciation des cellules qui les composent. Les cellules épithéliales sont hautement polarisées, hautement polarisées. Premièrement, la classification, selon la forme des cellules superficielles. نشوفوا la forme. On distingue les épithéliums pavimenteux, les cellules les plus superficielles sont aplatées, plus larges que l'autre. Par exemple, حنا يعطونا un tissu يقول لك est-ce que c'est pavimenteux, cubique, prismatique. نروحوا نشوفوا les cellules superficielles de ce tissu. نشوفوا les cellules العاليين كامل اللي جايين في الطبقة العليا اللي هما les cellules superficielles. إذا كانوا aplatées تسمى plus large que l'autre. يجوا هكذا مبلاطين نقولوا pavimenteux. Cubique, les cellules les plus superficielles sont aussi larges que l'autre. تسمى large تاعهم كيما le haut تاعهم. Et
prismatique ou cylindrique, prismatique ou la cylindrique, les cellules les plus superficielles sont plus hautes que larges. Deuxièmement, selon le nombre de couches des cellules. On distingue les épithéliums simples ne possédant qu'une seule couche de cellules. Les épithéliums simples ont une seule couche de cellules. Stratifiés possédant plusieurs couches de cellules. C'est-à-dire deux couches et plus. Et pseudostratifiés, par exemple, présenter plusieurs couches de cellules. Plusieurs couches de cellules, c'est aussi deux ou plus. Mais en réalité, le pôle basal de toutes les cellules repose sur la membrane basale. Mais, pseudostratifié, on a plusieurs couches de cellules, mais comme le pôle basal les cellules هما en contact avec ولا repose sur la membrane basale. هذه هي. Troisièmement, selon les spécialisations fonctionnelles et les différenciations qui le se-tendent. On distingue les épithéliums de protection mécanique ou chimique, des échanges, d'absorption, ou excrétion, de mouvement, الحركات, réception sensorielle, اللي هو الاستقبال الحسي, sécrétion, etc. يعني عندهم plusieurs fonctions. هنايا هذا tableau باش نفهموا فيه اكثر les formes. La forme تاع les épithéliums de revêtement. عندنا pavimenteuse simple, stratifiée, simple, un seule couche, ou la forme تاعهم aplatée. هنايا stratifiée, plusieurs couches. Deuxièmement, cubique simple, c'est large et l'autre sont la même chose. Simple, c'est un seule couche. Cubique, donc l'épithélium de revêtement cubique stratifié, on a deux couches et plus. Prismatique ou cylindrique, simple. Plus haute que large, stratifié, plusieurs couches, pseudostratifié, plusieurs couches, mais la lame basale de toutes les cellules repose sur la membrane basale. Ou juste غير في البريزماتيك نلقاو pseudostratifié. في pavimenteuse eucubique ما نلقاوش pseudostratifié. Les épithéliums simples, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale et le domaine apical entoure la lumière. هذه هي. Les épithéliums simples تسمى un seule couche. تسمى كامل les cellules راهم en contact avec la membrane basale. On a la lame basale, on a la lumière, وعندنا هنايا épithélium pavimenteux simple. هنايا راهي تبان باللي pavimenteux simple parce que راهي des cellules aplatées وثاني un seul couche. Deuxièmement, les épithéliums cubiques simples. هنا عندنا la lame basale, عندنا les épithéliums cubiques simples, راهم يبانوا cubiques, l'autre que large sont aussi l'autre que large, et la lumière. وثاني un seul couche, تسمى قلنا épithélium cubique simple. Troisièmement, on a épithélium cylindrique ou prismatique simple. On a هنايا la lame basale, on a les épithéliums cylindriques, راهم يبانوا cylindriques parce que راهم plus haute que large, وعندنا simple parce que راهم un seul couche. وهنايا ثاني شوفوا نلقاو les cellules caliciformes. وعندنا ثاني la lumière. Comparaison entre les trois tissus de l'épithélium simple. Épithélium simple, c'est un seul couche. عندنا هنايا pavimenteux parce que راهي تبان aplaté, des cellules aplatées. هنايا cubique parce que راهي تبان باللي راهم cubique. هنايا des épithéliums cylindriques ou la prismatiques. هنا عندنا quelques exemples d'épithélium de revêtement. عندنا l'épiderme اللي هو البشرة, هو pavimenteux stratifié, pavimenteux, des cellules aplatées stratifiées معناتها deux couches ou plus, kératinisées, de protection et des réceptions sensorielles. Protection c'est الحماية, réception sensorielle c'est الاستقبال الحسي. Deuxièmement, عندنا les épithéliums œsophageants اللي هي الأوزوفاجين اللي هي المارئ. عندنا pavimenteux stratifié non kératinisé de protection mécanique.
l'épithélium gastrique prismatique simple, épithélium sécrétoire de protection chimique, les épithéliums intestinales prismatiques simples d'absorption, les épithéliums respiratoires prismatiques pseudostratifiés de mouvement, endothélium des capillaires pavimenteux simples des échanges. Deuxièmement, l'épithélium stratifié. Elle est constituée de 2 ou plusieurs couches de cellules stratifiées, 2 ou plusieurs couches cellulaires. Sa terminologie à la forme correspond à la forme des cellules de sa couche superficielle. L'épithélium pavimenteux stratifié peu kératinisé. Les cellules pavimenteuses superficielles nucléées qui يكونوا les cellules superficielles nucléées معناتها عندهم des noyaux يكونوا peu kératinisés. هنا واش عندنا نشوفوا لا لام بازال عندنا لي سيلول بازال هنا في لي ديسان اكدوا مليح على لي ديسان باسكو يمدوهم في لي زيكزامان ويقول لك ويمد لك باغ اكزومبل السهم هكذا لي فلاش يقول لك سمي لي اكسيتيرا تما لازم تعرفوا مليح وكل وحده تسموها. ومن بعد هنايا واش عندنا لي زيبيتيليوم بافيمونتو ستراتيفيي فورتمون كيراتينيزي كاين بو كيراتينيزي وكاين فورتمون كيراتينيزي. حنا باش نعرفوا لي سيلول فورتمون كيراتينيزي دو لا كوش سوبرفيسيال اون بيردون لور نوايو لي يكونوا فورتمون كيراتينيزي يكونوا فقدوا لي نوايو تاعهم واللي يكونوا بو كيراتينيزي تسمى لي سيلول سوبرفيسيال نوكلي تسمى عندهم دي نوايو. بعد عندنا les épithéliums pseudostratifiés. Toutes les cellules sont en contact avec la lame basale, mais certains d'entre elles n'attirent pas la lumière. Les cellules, les épithéliums cylindriques pseudostratifiés, on a les cellules basales, on a la lame basale, on a des cellules calyciformes, on a des cellules cylindriques. هنا عندنا les épithéliums cylindriques pseudostratifiés avec stéréocyles. عملك لي ستيريوسيل اللي راهم جايين من الفوق وهنا عندنا اذا راهم يبانوا لكم بلو ريجيون دو لاباري دو غولجي. هنا عندنا لي سيلول بازال عندنا لا لام بازال عندنا سبرماتوزويد اللي هي سبرماتوزويد نكونوا نعرفوها اللي هما لي غامات مال بالعربيه النطفه. ما عندنا لي زيبيتيليوم épithéliales sont hautement polarisées. Leur polarité est très marquée. La membrane basale comprend deux domaines distincts. Apical et basolatéral. Normalement, le domaine apical ou le domaine basolatéral ou la latérobasal ثاني بجون شويه من القاع وشويه من الفوق. هذا اللي راه يبان بجون نسموه دومين بازو لاتيرال ولا لاتيرو بازال. عندنا la surface des cellules épithéliales est typiquement divisée en moins de domaines fonctionnellement et biochimiquement distincts, mais en continuité physique. Le domaine apical de la membrane plasmique, celui qui regarde à la lumière de l'organe. Le domaine apical هو اللي يشوف la lumière. Et le domaine le plus spécialisé هو le domaine le plus spécialisé car la surface apicale contient la plupart des protéines nécessaires aux fonctions spécifiques de l'organe, digestion, absorption de nutriments, résorption, absorption dans le système circulatoire des cellules ou des tissus. Par contre, le domaine basolatéral de la membrane plasmique contient la plupart des protéines requises pour processus cellulaires fondamentaux, communs aux cellules polarisées et aux cellules non polarisées. هنايا واش لازم نعرفوا باللي في لا ممبرين بازال عندنا دو domaine apical et domaine basolatéral. Le domaine apical هو اللي يشوف la lumière, هو le plus spécialisé و il contient la plupart des protéines nécessaires في la fonction تاع l'organe. ou le domaine basolatéral هو ثاني تكون لي بروتين بصح
هذوك البروتين خاصين بلي بروسيسوس فوندامونتال تاع هذيك لي سيلول، وهذوك لي بروتين يكونوا عند لي دو، تسمى عند لي سيلول بولاريزي و لي سيلول نو بولاريزي. هنا لازم نعرفوا بيان لا ديفيرونس بين لو دومين ابيكال اي لو دومين بازولاتيرال ولا لاتيرو-بازال. و باسكو كابابل تمدنا ان كيسيون في ليكزامان quelle est la différence entre le domaine apical et le domaine basolatéral dans la membrane plasmique, etc. كي نكونوا نقراو لازم نكونوا انتيليجون، زعما شغل كي نبداو نقراو نخمو زعما كيفاش يعطينا كيستيون، اسكو هذه راهي حاجه مهمه الي امبورطون او نو، باش كي نديرو دي ريفيزيون ولا نديرو ريزومي نعرفوا واش نكتبوا في الريزومي تاعنا. Alors, on termine. Dans chaque domaine est défini par des caractéristiques structurelles et fonctionnelles spécifiques. Par exemple, le domaine apical possède des structures importantes dans la protection de la surface épithéliale, comme les cils pour les voies respiratoires, ou dans l'absorption de substances, comme les microvillosités pour l'épithélium intestinal dans le domaine latérobasal. On trouve des complexes jonctionnels et des molécules d'adhérence cellulaire pour amarrer les cellules épithéliales et les unes aux autres et à la membrane basale. Le domaine apical de certaines cellules épithéliales peut être pourvu de 3 types de différenciation: des cils, des microvillosités, des stéréocils. Différenciation apicale, différenciation apicale des cellules épithéliales. عندنا les cils. Les cils عندنا un axe central de triplettes de microtubules disposés de hélices. يعيطوا لهم هنايا capsule basale، ها اللي راهم لا فلاش تبان. عندنا هنا les cils، عندنا دي بتيت راسين راهم يبانوا. عندنا centriole، le rôle de centriole هو centre organisateur des microtubules. عندنا les cils un axe central de doublette de microtubules de type 9+2. دونك هنا لازم نركزوا، لازم نعرفوا بلي عندهم لي سيل وعندهم دي ميكروفيلوزيتي وعندهم لي ستيريوسيل. جوست نعرفوا شغل كون يعطينا ديسون نعرفوا نسموه. دوزيامون لي ميكروفيلوزيتي، عندنا ان اكس سنترال دو فيلامون كونتيان دو لاكتين. عندنا هنايا دي ميكروفيلوزيتي، عندنا بلاكات تيرمينال وعندنا لا لام بازال. هنا راهي تبان بالميكروسكوب ان اكس دو فيلامون لاكتين. هنا عندنا زون دو لا بلاكات تيرمينال وعندنا هنا ثاني تبان شويه لا لام بازال. ولي ستيريوسيل عندنا ان اكس سنترال دو ميكروفيلامون كونتيان دو لاكتين. عندنا ستيريوسيل غاميفيي، همليك هنايا غاميفيي معناتها بالعربيه متفرع ولا متفرعه. راهم يبانوا هنايا شغل هما دي سيل مي غاميفيي. باردون هنا يبانوا باللي دي سيل مي غاميفيي، هاهم شغل متفرعين هكذا. وعندنا فيزيكول دوندوسيتوز، هاي شغل دويره صغيره برك تبان. وعندنا هنايا ثاني لا لام بازال، وراهم هنايا واضحين بالميكروسكوب كيفاش جايين، راهم يبانوا لهنا. دونك هنا نكون وصلنا في لافان تاع الشابيتر دوزيام اللي هو لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، واذا ما فهمتوش يعني كان بروبليم تقدروا تحطوا لي دي كيسيون في لي كومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم. وهنا نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو في الترويزيام لوسون اللي هي لي زيبيتيليوم غلوندولير. و باي باي اي ا بيانتو. ميرسي.